Hello guys! Oh, good morning everyone. Nasa Eco Park tayo dito sa may malayo na kami. Oh. Ayan, look at that. Look at may fogs na siya. Ayan, may fogs na. May signal naman na. Tapos pag sa baba ka, wala na. Look at that. Look at the nature. Ayan, diba? Ganda ng landscape. Ayan. Pa-fogs na siya. Fogs na siya guys. Ayan. Happy Saturday. Saturday ba today? Ayan, happy Saturday. Mag-iingat ang lahat. Enjoy lang. Enjoy nyo lang. Enjoy nyo lang. Iwan nyo yung mga problema nyo sa bahay. And, ayan. Sa mga may mga pasok pa din. So, happy work. Okay. Bye everyone. Thank you for watching. Oh, diba? Mahangin na siya, ma-fax. Bye! Look at that!